Guys, di ko alam paano. Help. Okay. Pasensya na guys. Oh my, slide. Hindi ako kasaka guys. Help guys. Oh, what the guys. So, pinili natin yung crown kasi hindi ko alam paano lumaro. So, tagin daw. Eh, di tag. Itag nyo sila. Like, habol-habolan in Philippines. In Filipino. Yes. Wee! Ang galing. Guys, ang saya guys. Even, and hindi pa ako lang marunong. Kailangan guys. Guys, habulin niyo siya. Oh my gosh, I can't get that. Oh my gosh. Oh, kunin niyo, bilis. Bilisan niyo, ang bagal niyo. Diyos ko, sabi ko na yun. Diyan ka po. Halika dito. Wait. Ang bilis. Guys. Guys, ang bilis. Ayap. Sumasakit yung ulo ko dito. Guys, paano na ito? Guys, ayaw niya ako. Hindi ako marunong. Guys. Oh my gosh. Aray. Uy, ayun. We're back to the habol-habol. Kasi, inis ako kanina. Kaka, no? Guys, sorry, guys. Nag-iinom. Ay. Oh, what the? Come back here. Paano na to, guys? Hindi ko makuha yung crown. Hindi tayo makuha yung crown, guys. Naiinis na. Bilisan nyo, hindi ko ayaw makuha. Diyos ko, miss ko. Oh my gosh. Ang gulo. Ang gulo, guys. Slasher tayo, guys, kasi hindi ko alam. Ala! Man! Diyos ko! Hindi ako makalabas kasi. Guys. Last game na to, guys. Last game. Subscribe kayo para makita nyo yung ibang vids ko. First video ko pa lang to. Run, nakaray. Oh my guys. Guys. Kami. I'm going to die. I'm here. No. Namatay ako, guys.
namatay ako. So, subscribe. Thank you for watching this for my first vid of this YouTube channel. Thank you very much.